Ini tembaga mas bro, nanti kita bersihin dulu ya. Lingkarannya juga tembaga mas bro.
Emberannya mas bro, kita timbang. 4 kilo mas bro, emberan 4 kilo. Besi plus kristal kebetulan harganya sama mas bro, jadi kita timbang satuin aja. Jadinya 24 kilo. Aluminium panci 4 on mas bro. Nah ini tembaganya jackpot, tembaga 2 kilo.